Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar hujung minggu anda? Okey, selamat hari Ahad hujung minggu bersama dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan ataupun musim PKP ini mungkin anda berada di rumah. Mungkin ada yang melayari gadget-gadget anda dengan telefon, YouTube. Sekarang saya akan bagi manfaat kepada tuan-tuan dan puan dalam kita punya, saya akan buat reaction tentang beberapa video-video berkenaan dengan perniagaan, dan kita akan fokuskan pada hari ini. Saya akan reaction dengan Jack Ma. Saya ambil satu video Jack Ma tentang bagaimana dia mempelajari kegagalannya itu, kegagalannya dan menjadikan dia seorang berjaya. Dan saya punya role model sekarang adalah Jack Ma. Okey, Jack Ma yang saya rasa adalah sesuai dengan kita di Malaysia ini, dengan gayanya, dengan cara pemikirannya, dan saya akan reaction benda ni. Kita akan sama-sama membincangkan, dan mungkin ini ambil masa dalam masa yang panjang sikit lah untuk kita reaction. Okey, siapa yang melihat live Facebook ini boleh juga letak komen anda untuk dijawab, untuk sama-sama jawab. Saya akan berkongsi dengan pengalaman saya sendiri, walaupun tidak sejauh mana pengalaman saya, tapi saya akan berkongsi dalam bidang saya lah. Saya banyak terlibat dalam pembangunan organisasi, menstrukturkan balik organisasi, itu saya pernah terlibat dan saya akan berkongsi lah. Okey, sebelum kita mulakan kepada Jack Ma, ramai di antara kita yang orang cakap mengatakan kita ni usahawan. Saya terkesan dengan satu video, satu montage ini daripada, saya tidak tahu siapa dia punya, tapi kita akan sama-sama tengok apa yang dikatakan tentang entrepreneur ataupun usahawan. Okey, kita akan tengok sama-sama. Saya akan temani. Okey. What does it mean to be an entrepreneur? Okey, persoalan pertama yang ditanya, persoalan ditanya adalah apa dia cakap? In action. Sekejap, kita mundur balik. What does it mean to be an entrepreneur? Okey, setiap pendengar ataupun setiap orang yang bilang perniagaan ini, ada yang mengatakan saya dapat income itu adalah perniagaan, saya mencari menyelesaikan masalah itu adalah seorang usahawan. Itu kita percaya memang ada, memang perlu, tetapi itu adalah bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mentafsirkan diri tuan-tuan sebagai usahawan yang bagaimana. Sebab kita semestinya berbeza dari segi pemikiran kita. Jom kita tengok. In a world of inaction, over-promising and under-delivering, every second man seems to claim himself an entrepreneur. Ini biasa kita tengok. Semua orang usahawan, okey, seorang usahawan. Ini biasa berlaku lah kan, baru kita memulakan perniagaan yang kita katakan ni kita soal. Bagi saya itu adalah satu optimis pemikiran yang baik, tetapi kita jangan over kita punya beyond atau kita punya limit yang kita letakkan sendiri. Alright, jom kita tengok sekali lagi. Teruskan. An entrepreneur is someone that would never call himself an entrepreneur. Alright. An entrepreneur is someone that is happy to work while all others are out partying. An entrepreneur's drug is success. Okey. Dia mengatakan di sini, dalam perniagaan ini kita ada satu, orang cakap, ada satu benda yang kita mau capai, seperti macam drug, kan drug tu. Drug. Dan seorang entrepreneur adalah kejayaan. Kejayaan adalah drug dia. Tapi bagi saya, bagaimana kita mengatakan dalam sebuah perniagaan itu adalah kejayaan kita. Adakah kita mempunyai duit yang banyak? Okey, berapa banyak duit yang kita perlu untuk mengatakan diri kita ini sudah berjaya?
Okey, semestinya tidak, kita tidak mampu juga. Mungkin ada orang 1 juta, 1 milion, 1 triliun. Kejayaan di dunia ini kita tidak pernah puas, tetapi apa satu kejayaan yang betul-betul kita mau. He is addicted to success. And finally, the entrepreneur knows one simple fact: I will make it, maybe not immediately, but absolutely and definitely. You have to hustle. You have to think outside of the box to make things happen when it seems impossibly difficult for anything to happen. To continue to get up off of the canvas when you are beaten down. Okey, dia ada mengatakan kita kena berfikir outside the box. Okey, dia ada dia mengatakan kita kena fikir outside the box. Tetapi zaman ini, era ini, kalau kita hanya berfikir luar daripada kotak, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk keluar daripada kotak itu, kita tidak tahu cara untuk keluar daripada kotak itu, kita akan sama. Tetap kita akan berfikir dalam kotak yang sama. So maksudnya hanya pemikiran kita yang keluar, tetapi kita masih secara physically, secara reality, kita masih dalam box itu. Alright? Relentlessly. Win or learn. I never lose. I will succeed, not immediately, but absolutely and definitely. I will take action when others hesitate. I will think big when others don't. I will sacrifice when others won't. I will dare to dream of greatness when others fear it. I will outwork my competition day and night. I am the captain of my fate, the master of my soul, the boss of my dreams, the king of my goals. See, seorang entrepreneur, seorang keusahawanan, walaupun dia tidak tunjuk secara reality yang kita maukan kejayaan itu, tetapi dalam minda dia, dalam emosi dia, dalam diri dia, dia mempunyai semua is me, okay? It's about me. Tetapi kadang-kala kita disalahartikan dengan orang ini gila lah, hanya bermimpi, berangan-angan apa semua kan. Tidak salah kita bermimpi, tidak salah dengan sebagainya. Dia dapat cuma, dan Allah bagi benda ni untuk kita sama-sama tengok, okay? Dengan mimpi dan angan-angan kita ni. Dan semua ini yang dikatakan tadi adalah satu ayat yang membangkitkan emosi kita. Sebab apa yang katakan, dia akan membentuk satu map dalam minda kita dan akan menghasilkan satu tindakan yang kita correct? You have to be a leader, to be unique, to be hungry always, and never satisfied. Proud, but never satisfied. But never satisfied. Menjelaskan bahawa kita akan dahagakan kepada kejayaan kita. Okay? Kita akan dahagakan kejayaan kita dalam sebuah keusahawanan ini. Dia perlu ada itu. Jangan cepat berpuas hati dengan apa yang kita capai pada tahap kita sekarang. Sebab kita mesti akan ada kejayaan-kejayaan yang kita akan capai nanti. Alright? to be followed by the company. Years of your life so that you can spend the rest of your life as a king. Didn't give up. Mengatakan bahwa
berjaya dan dia tidak pernah putus asa. Apakah dimaksud dengan putus asa di sini apabila dalam minda kita dia sudah ada kekangan ataupun ada blok kita yang mengatakan biasanya dia akan hadir untuk senang difahami. Dia akan hadir dengan pelbagai alasan. Kita tidak boleh buat begitulah, tidak boleh buat beginilah. Apa yang dia buat adalah found a way when there seems to be no way. Dia mencari jalan apabila seolah-olah dia tidak mempunyai jalan pun lagi akan cepat mencari jalan. Itu Allah telah bayar. So video motivation ini untuk Failure is simply learning another way not to do something. There are great lessons in failure. When it comes to success, there is rarely ever a time when luck comes into play. Hard work, however, always comes into play. There is no greater satisfaction in life than that of hard work paying off. No greater satisfaction than knowing you are self-made. Take action while all others are sitting on their hands. Ini yang dia mengatakan dalam video ini, mengatakan take an action while all others are sitting on their hands. Ini sebenarnya memberi satu semangat yang baiklah untuk kita untuk bergerak sebagai seorang entrepreneur, di mana kita kena ambil tindakan. Don't talk too much. Okay, jangan kita bercakap banyak, tapi kita kena ambil tindakan yang mana orang lain tengah bersenang-lenang, bersukaria dalam keadaan zon selesa. Okay, kita sudah ada tindakannya, right? Dan kita tengok. The great difference between the somebodies and the nobodies very often only comes down to who is willing to take action, who is willing to put in the work, the grind. Are you willing? Alright. Okay, kita sudah tengok satu video lah untuk permulaan ini. Kita ada satu video motivation about entrepreneur. So tuan-tuan, rakan-rakan sahabat seiman, adakah kamu betul seorang entrepreneur? Kalau kamu sentiasa berkata tanpa tindakan, I don't think so. Dan apa pengakuan kamu tentang seorang keusahawanan ini? Apa yang Anda fikirkan tentang benda itu? Alright, so saya akan share dengan satu video pula. Ini berkenaan dengan Jack Ma. Dia agak panjang, ada 45 minit. Mungkin kita untuk santai kita boleh tengok. Dan dalam masa intermediate punya video ini kita akan kongsi komen-komen benda ni lah. Alright, okay, jom kita saksikan. Lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. I think if you succeed, every mistakes become legendary. If you fail, that's just garbage. You know what I'm saying? I think everybody has great stories. Everybody had a lot of mistakes. Okay, ayat pertama dia ni sudah mengatakan bahwa everybody have create a storage. Okay, maksudnya di sini dia perlu kita dalam minda kita ni ada subconscious mind, di mana dia ada satu pemikiran yang luas. Maksudnya subconscious mind ini mampu untuk storage memori kita bermula daripada kita lahir sehinggalah umur Anda sekarang. Okay, dia mampu untuk storage benda tu. Dan kita perlu banyak buat kesilapan agar kita ada ilmu bagaimana untuk kita cope ataupun selesaikan masalah yang kita hadapi. Alright? Everybody have a lot of problems.
but very few people listen to you. One day when you become successful, people listen to you, say, wow, you are great. I'm not that great. I was born in a normal family, and I'm not good at schooling. Of course, I tried to study hard, but as a boy, my school was not that good at that time. So I failed looking for jobs, looking for joining university, joining good schools. But I never give up. And I think there's one thing I learned is that why you should have a chance to be successful. Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. Why other people should help you? You should earn the right to be helped. So the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. Huh. sorry. Dia mengatakan sini, don't give up. Okay, don't give up. Sebab kita punya opportunity belum sampai. Dan kalau orang start komplain diri kita, itu adalah opportunity bagi kita. Kita sudah, orang lain boleh sebenarnya komen ataupun komplain ataupun kutukan, cacian, makian daripada orang ramai ini sebenarnya membantu kita. Okay? Tetapi kita kena fikir secara, kita kena reframe, kita kena framekan benda tu secara positif. Okay? Kita kena tengok, positifkan benda tu. Dan kita tidak boleh katakan, dia kutuk saya, dia keji saya, dia maki saya. Bukan. Okay? Itu akan menjadikan kita lagi down. Tetapi untuk kita orang cakap kita untuk secara positif benda tu. Sebagai contoh lah, kau tidak boleh berniaga. Means orang itu sudah nampak kamu, nampak kamu melihat begitu. Maksudnya dia sudah ambil tahu tentang kamu. And what you should to do is, kalaulah betul itu tujuan kamu mau berniaga, dan orang cakap tentang kamu tidak boleh berniaga, okay, show them. Cara untuk terbaik sebenarnya kita balas dendam ini adalah kita tunjuk usaha kita. Yang pertama usaha kita, proses kita, dan last sekali kejayaan kita. Okay, kita akan tunjukkan kepada alright. I always thought, when I was young, when I was in the high school or university, I thought Bill Gates took off my job. All this together. Larry Ellison from Oracle, they took all the wonderful opportunities. I didn't benefit. We people know. I think I aim too high. I should aim to support and help the people around me. Do tiny things. I never thought I could be today. Kita tengok cara dia bercakap. After 18 years, Alibaba become today's size. Boleh, sampai. Not because I'm smart. I don't think I'm a smart person. But I work with a lot of smart people. And most of the smart people, they always want to do successful things, quick, easy things. And I think it's not easy to be successful quickly. Every time, everything we do, we prepare for 10 years. I know I'm not smart. If we want to be successful, we have to win 10 years later. If we want to be successful, we have to work with smart people. If we want to be successful, we should make a lot of mistakes and never give up. A lot of people, they make mistake, they have problem, they give up. We never give up. We learn from. Okay, perkara pertama yang kita kena buat adalah dia kena sedar. Kita kena sedar kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan juga ancaman pada kita. Ini SWOT analysis biasa yang kena buat.
Kita kena tahu, kena sedar. Okey, itu pertama. Perkara yang pertama kita kena buat adalah aware. Apa yang kita ada? Mesti ada benda yang kita ada yang orang lain tiada. Okey, sebagai contoh kita mungkin ada rakan network yang bagus. Kita mungkin ada satu komunikasi yang bagus. Kita mungkin ada kemudahan seperti kereta ataupun motor ataupun aset-aset lain yang bagus. Kita kena sedar dan kita kena tahu semua itu dan apa peluang kita, di mana peluang kita untuk kita mulakan ataupun kita kembangkan perniagaan kita. Alright? Mistakes. And I think when we fail, the message, the experience that I want to give you, advice I want to give you, you will judge when this person will be successful or not by when he fail, he thinks it's his fault or the other fault. If he thinks my fail because of the others, this guy has no chance. Those people who fail always think, it is my fault. I did not do it properly. I should change here or change it there. These guys have opportunities. So I learned a lot from. Okey, penceritaan dia sekejap tadi, saya pernah menulis di Facebook berkenaan how we are manage the failure. Maksudnya macam mana kita manage ataupun uruskan dengan kegagalan kita. Ada 3 orang cara berfikir, pattern pemikiran orang yang gagal ini. Yang pertama adalah apabila dia melakukan kesilapan, dia akan terus berputus asa. Okey, berputus asa dan cuba pula perkara lain. Dia tidak kekal pada perkara yang sama tetapi dia cuba perkara yang lain. Itu adalah pattern orang yang pertama. Pattern orang yang kedua, dia sudah gagal. Okey, dia sudah gagal pada perkara itu dan dia melakukan perkara aktiviti yang sama terhadap perkara itu dan dia akan berulang kembali kegagalan itu. Dan pattern yang ketiga adalah apabila dia gagal, dia akan memikirkan cara lain. Okey, cara lain untuk lagi maju ke hadapan ataupun cara lain untuk menyelesaikan apa yang dia hadapi sekarang. Ini yang cuba diceritakan oleh Jack Ma sekarang. Those people who fail. I learn a lot from those people who made mistakes. I learn a lot from my mistakes. So this is what this is my life attitude. Okay, I learn from my mistake. Maksudnya saya belajar, maksudnya dia ada ilmu baru, ada kemahiran baru untuk apa perkara yang dihadapi lah, ilmu baru. Tetapi kadang-kadang kita belajar benda lain. Kalau kita gagal, kita tidak cuma belajar. Tetapi yang saya nampaklah stigma atau sentiasa berlaku adalah mereka cuba menyalahkan keadaan dan orang lain. Itu yang saya nampak. Dan orang tidak belajar something. Mungkin orang belajar tetapi orang si A tu begitu tu dia tidak ada begitu tu selalu kawan tak bagus apa semua. Begitu yang berlaku. When I fail, I say, see, I will fail. When I succeed, I say, wow, I never know I could be successful. This make me very positive and optimistic. And because of so many mistakes, too much failure, that make me never complain. Because I get used to that. We are making mistake every day, even to today. We made stupid decisions almost every day. Nobody knows. We thought it's smart, but finally proved stupid. But we learn, we do again. We learn, we do again. That's the way. That's the life attitude. Thank you. Thank you. I think that's good advice for semua entrepreneur lah kan. Dalam entrepreneur ni, dalam keusahawanan ni, kita akan keep fail, tapi kita akan belajar banyak benda. Okay? Tapi apa yang dinasihatkan oleh Jack Ma ini, daripada video ni, mungkin yang dia sampaikan di satu simposium, bagi nak tahu, kita gagal, kita buat yang baru. Do again, revise, improvise benda-benda yang kita telah lakukan, okay? Yang kita telah gagal lah maksudnya. Tapi jangan kita ulang langkah yang sama, kegagalan yang sama. It's not good. You
Alibaba was born in China, but it was created for the whole world. So can you tell us what Alibaba does now outside of China and in particular in Russia? Вы говорили то, что Alibaba был зарожден в Китае, но создавался для всего мира. Можете нам рассказать, чем занимается Alibaba вне Китая и в особенности, в частности, в России? Yeah, Alibaba starts from no money, no technology, no people. In my apartment, 18 people design. Alibaba start no money, no technology, no people. Ramai antara kita ini untuk kita memulakan sebuah perniagaan, kita sering cakap tidak modal, tidak orang mau beli, tidak apa-apa. Apa yang penting sebenarnya? Jom kita tengok. That we want to use internet technology to help small business. Yang dia nampak di sana adalah to help small business. Apa yang dia ada? Value. Nanti saya akan kongsikan selling without selling. Next kita punya video lah, atau next kita punya live. Was the idea. After 18 years, we grow from 18 people to today close to 60,000 people. It is really not easy, but we survived. Today, we are one of the biggest internet companies in the world. I think we are lucky. We made so many mistakes, but we still survive. We made so many mistakes to survive. Orang yang selalu buat kesilapan ini, saya teringat satu ayat lah. Orang yang tidak pernah buat silap adalah orang yang tidak kerja. Okay? Orang yang banyak buat silap itu adalah orang kerja, dan mereka tahu sebenarnya mereka akan buat kesilapan, tetapi kalau kita melakukan kesilapan, terutama dalam perniagaan, jangan putus asa. Saya pesanlah, jangan putus asa, jangan salahkan orang lain ataupun pihak lain. We looking into back ourselves, alright? How can you continue to be lucky? That is the question. Keep on asking me. I think if you want to continue to be lucky, you have to give your luck to the others. You give luck to the others, you help others, the others in the future will help you. That was our thinking in the past 10 years. Alibaba was born in China, but Alibaba should not be a Chinese company. The day when I choose the name Alibaba is not a Chinese name. It's an Arabic name. And Iran said it's Iranic name. Turkey says Turkey name. I don't know where name. But it's the name from Alibaba 1001 Mistakes, or Alibaba 1001 Nights, the story. We want to make this company a company that born in China. Kamu perasan gak dia katakan we want a born a company. Perkataan we itu adalah Jack Ma adalah merujuk kepada all the team dalam Alibaba company itulah. Okay? Dia tidak mengatakan I made a company. We made a company. Maksudnya dia di sana adalah yang pertama yang saya nampak di sini, Jack Ma memang collaboration. Okay? Perkara kedua yang kita kena tangkap di sini adalah collaboration dia dengan ataupun networking dia dengan ramai orang. Okay? We enable the world, helping the global young people. As I said, that every century there is a company for the century. Microsoft was the company of last century, was a great century. IBM was a company of the century. What is the company of this century, 21st century?
And I think we should not think about Alibaba. We make money, serve Chinese. We should make the money, serve the world, serve this century. Only think in that way, we can do more. Our company today is big. But compared to yesterday, it was big. But compared to tomorrow, it is still a tiny company. The world changes so fast. So this is our thinking. We want to make Alibaba be the company of the century. We want to make Alibaba the company supporting global small, medium-sized companies. We want to make this company supporting global young people. And we want to make this company to making sure women can have more jobs online. Because people don't care you're a woman or man online. This is what we want to do. And we're doing a lot outside China, Southeast Asia. We are also doing a lot in India. We just started to do more in America and also Canada. In Russia, we have a small business that's called AliExpress. Maybe AliExpress here is very big, but in our company, probably less than 1% of our business AliExpress. But AliExpress is not our main purpose of doing business in Russia. We do not want to be a Russian e-commerce company. We are not e-commerce company. We help other company become e-commerce. We hope what we want to do in Russia, we want to help in Russia to build up the logistics system. Saya perasan dalam 2-3 ayat Jack Ma ini, dia menggunakan perkataan helps, maksudnya membantu. Dalam keusahawanan dia ini, dia sebenarnya mewujudkan satu value untuk membantu para usahawan. Dia katakan tadi, saya ke Rusia bukanlah untuk menjadikan satu company e-commerce di Rusia, tetapi saya membantu company-company besar sebagai e-commerce banking dorang. Alright? Membantu, maksudnya dalam keusahawanan ini dia kena membantu. Value membantu tu ada. Bagi saya, untuk perniagaan ini, kita mesti ada value untuk membantu. Membantu kepada siapa yang kita ingin bantu. Banyak kita punya sektor, banyak kita punya kelompok ataupun golongan yang perlu kita bantu. Okay? Kena duduk dan fikir apa yang kita boleh buat. Russia is so big, deliver things so difficult. I cannot imagine. I met some Russian girls 2 years ago. I say, do you use AliExpress? Yes. I say, how long, what about the speed of delivery? They say, it's great. I said, what do you mean by great? She said, only 45 days. I mean, great is 45 minutes, not 45 days. Now we reduce from 45 days to 15 days. But that is not enough. Russia should have a modern logistics system that be able to deliver within 48 hours or 72 hours anywhere, any place in Russia. When you place order online, you should get it within 72 hours. And this should use in technology. This is your opportunity. Young people, logistics terrible, and you have the chance. If logistics is good, we have no chance. We should build up the payment, online payment. Today in China, the mobile phone payment, so popular. I went to see, a few weeks ago, I saw some beggars on the street. When you beg money, they use Zipco mobile phone because people don't have pocket money. So in Russia, we should build up a good payment system, a modern payment system that every young people can receive money, pay money at the lowest cost. Every young people should be able to reach financial assistance. And we should build up Russia's AliExpress. We should build up Russia Alibaba.com.
This is what we want to do. I'm okay whether AliExpress someday in Russia, no business. But we should have Russian young people to develop its own logistic, own e-commerce platform, own the payment platform. We would love to join this force. This is what we've been doing in the past 2 years. But come to the Moscow University. I have a personal and dream in the past 2 years because I'm not good at math. But computing science, big cloud computing, the basic is about the math. Physics is about computing technology. Moscow University, I think you guys have the best physics scientists and mathematics. So I would hope that Alibaba, we just announced 2 weeks ago, that we invested $15 billion on building up a lab to solve the problem for future, solve the problem for the world economy and social science. So we hope that in Russia, in Moscow, we can build a lab that work with the... Okey, Alibaba bagaimana dia mencari peluang perniagaan di tempat-tempat baru ni adalah dia berpegang pada satu, saya rasa dalam BMC dia ni ada dia meletakkan bahawa dia ingin solve the problem. Okey, menyelesaikan masalah. Itu yang saya nampak bagaimana dia membantu ataupun dalam masa yang sama win-win situation, dia membantu sebuah negara tetapi dia akan dapat income di sana. Maksudnya win-win situation. Apa yang dia buat adalah solve the problems. Okey, bukan kita orang jual baju, kita jual baju, orang jual runcit, kita jual runcit, tidak. Tapi kita menyelesaikan masalah community di sana. Apa yang perlu kita jual? The good idea. Young, excellent mathematicians from Russia, young physicist scientists from Russia. We work together. China, Russian young people, young scientists working together, solve problem for future. And I want to announce here, our CTO, our Chief Technology Officer, is coming to Moscow University very soon. And we want to hire as many young people as possible. Join. You don't have to work in China if you don't like. But if you love to work in China, we are very happy. You can work our office here and join together for cloud computing, big data for the future, and artificial intelligence and machine intelligence. This is something we want to do in Russia. And this is something we want to do together with Moscow University. That with your talents here, we have technology, we have data, we have consumers, we have a little bit of money, and you have talents. We work together, we can do something really big. In this way, we can make Alibaba the company of the century. Jack, I would like to hear your thoughts on technology. Today, many people are wary of it, and especially about the impact of artificial intelligence on jobs and society. What are your thoughts on this? Джек, я бы очень хотела услышать ваше мнение насчет технологий. Многие сейчас их боятся, в особенности влияния искусственного интеллекта на рабочие места и общество в целом. Что вы думаете на этот счет? Don't worry about the future. All right, don't worry about technology. Let me tell you one thing. When you worry about the future, that is because you are lack of confidence. You lack of imagination. I may not have the solution for future, but there is a solution for future. We don't have the solution for future, but our young people have the solution for future. I find in this world,
young people don't worry about the future. Older people worry for the future. I found today's successful people, they worry about the future. Let me tell you, future is the opportunity for everybody, especially the opportunity for young people, because we have nothing to lose. Right? This is what I tell myself 18 years ago. 18 years ago, we did not have money, so we have no money to lose. We don't have technology. We have no technology to lose. And then we say, we believe 10, 20 years later, e-commerce, internet will be powerful. If we start to do now. Okey, perkara yang seterusnya yang dikatakan oleh Jack Ma ni, macam mana kepercayaan dia sangat kuat. Dia believe bahawa benda tu akan berlaku 10 tahun akan datang. Dia believe bahawa akan ada sesuatu di hadapan. Kepercayaan dia tetap satu perkara tu sangat kuat. That's good for entrepreneur lah yang mau percaya pada dirinya, percaya pada produknya. Jack Ma terangkan sekarang. When a lot of successful people don't like technology, don't like internet, we start to do it. 10, 20 years later, we will be the expert. 10, 20 years later, we'll be successful. So I think, don't worry about the future. Prepare for the future. Make your own future. Cloud computing, big data, artificial intelligence, they are new to anybody. You are successful, new to you. You are not successful, new to you. So what do you worry about? Second thing is, don't worry about the things the other people worry about. Especially, don't worry about the things President and Prime Minister worry about. Worry about things you worry about. Everybody have too many things to worry about. If you do not worry about yourself, you worry too much about the world. Now, Okey, statement ni agak lucu saya sikit lah. Jangan kamu bimbang tentang apa yang Presiden atau Perdana Menteri bimbangkan. Bimbang tentang diri kamu. Dalam keadaan sekarang kita ni COVID, pandemik COVID-19 ni, yang kita bimbang COVID. Biarlah orang yang fikir macam mana untuk selesaikan. Tapi bagi kita kena fikir apa yang kita bimbang, macam mana kita selesaikan kita punya perniagaan. Okey. COVID ini, contohlah COVID ini di bawah kerisauan dan kebimbangan para pemerintah kerajaan di seluruh dunia. Ini diorang akan fikirkan. Biarlah diorang selesaikan. Bagi kamu, jangan fikir sangat benda tu. Fikir bagaimana untuk anda selesaikan masalah yang ada dalam perniagaan anda. That's point. today Alibaba should worry about the world. You should not worry about the world. President Putin is worried about the world. You should not worry about the world. You should worry about when you graduate. How can you make a living? How can you do something that is different? How can you do something that is fun, interesting, and helping others? By the way, don't believe that technology is going to take away human beings' jobs. Technology is going to replace a lot of stupid jobs. When the first technology revolution come, the steam machine come, people worry, oh my God, steam machine is going to take away a lot of jobs. After 50 years, the steam machine created more jobs. When electricity comes, a lot of companies worry about losing jobs. But electricity created so many jobs. Artificial intelligence, they will create more jobs. The problem is next 20, 30 years may lose a lot of jobs, but this is short period. So we people have to learn how we can survive in the artificial intelligence period. By the way, why human being can win machines? Machines
they might be stronger than human being. They might be smarter than human being. They might be run faster than human being. But they Okay, Jack Ma dah mengatakan tentang how we are survive in artificial intelligence terms. Maksudnya ketika artificial intelligence ini wujud nanti pada 2030 katanya, kita akan create banyak kerja tetapi kita akan banyak kehilangan kerja ketika itu. So macam mana kita untuk survive? Perkataan survive ini adalah macam mana kita sustainable ataupun kita kekalkan kita punya momentum perniagaan ketika itu. Saya pernah katakan dalam satu buku yang saya baca, kita kena fikir the worst situation yang kita hadapi dalam perniagaan kita. So kita akan ada plan untuk keluar. Okay, plan kita keluar. So pesan saya, dari pengalaman saya, yang pertama kita kadang ada plan, okay, plan. Yang kedua kita kena bersedia dengan business model canvas kita, okay, kita boleh create di sana lah, okay. Sebab itu sangat penting. Jack Ma, saya tidak tahu tahun bila video ini dihasilkan, tetapi kata-kata ini berlaku sekarang masa pandemik COVID ni, banyak kita collapse sebenarnya, dan kita kena bersedia untuk survival benda ni, alright. Let's go. can never be as wise as human beings. Because human being, we have belief, we have a religion, we have a heart, which machine does not have. So, if you want to be ready for future, please do not follow yesterday's way of learning and teaching. Do not try to memory things hard and more, because computer can remember things hard and more than you. Do not try to calculate faster, because computer can calculate much faster than you do. So try to be creative. Try to be innovative. Try to be constructive. These are the things. Everything you learn, you think about, is this thing can make me more creative? If this thing can make me more innovative? If this thing can make me more constructive? Let's do it. And also, I think when other people worry, opportunity comes. Make them worry. You should know nobody will and nobody can stop this technology revolution. You worry, it comes. You don't worry, it comes. So what's the point of worry? So I said, people say, Jack, have you ever cried in the past 18 years doing e-business, internet in China? I don't cry, because I know cry does not make any sense, does not help me. If cry can help me, I will cry every day. We should not cry, we should make competitors cry. So, think about, be positive, get ready for that. If you people from Moscow University cannot solve the problem, if you worry, the whole world, 99% of people have no future. So don't worry about it. Be positive, start to do it, and when people worry, open the door, see what are they worried about, and solve the problem. That's what I think. And we'll work together. Jack, you're a great believer in young people, as we see, and you spend so much time with students and with young entrepreneurs. What advices, maybe some more, you can give to all of us? Джек, вы очень верите в молодых людей, вы проводите много времени со студентами, с молодыми предпринимателями. Какие бы еще советы вы могли бы нам дать? Yeah, I love to be with young people. First, I'm still young.
And second is that when you are among young people, you know you are young all the time. And young people are the solutions for tomorrow. Oh, I'm very like satu statement, Jack Ma. A young man is a solution for tomorrow. terbaik Jack Ma. Okay. Young people are the solutions for all the worries. And young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba, 18 years to today's size. Yeah, we are lucky. But we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team working very hard. 18 years, we work like a normal company. 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. Easy means you have to think different. You have to do different. If John said this is right, you follow John. Why you? So you have to think, for example, early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw into the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this is also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is more tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situation, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate your school, graduate from this school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate your parents paid the tuition for 4 years. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. So, one thing you are lucky, as I said, if students from Moscow University cannot survive, 99.9% of people in the world cannot survive. Only you have this confidence, you will be able to face the challenge of future. Thank you, Jack, for all these stories, for all these answers. And now I will turn to the audience, and you will have an ability and time to ask your own questions. And I'll appreciate if you formulate them on English, but if you have some problems, we have someone who can repeat, and we will help you. So, who? Okay, dia sudah sampai hujung. So, kita pun sudah nah, kenapa sudah ni? Ini masih dalam example.
Okey, kita sudah pun sampai kepada sesi soal jawabnya yang melibatkan Jack Ma. So very interesting walaupun kita mendengar dalam 20 minit saya reaction apa Jack Ma lakukan tentang failure. Okay, ada beberapa perkara yang saya dapat rumuskan untuk kita sama-sama hayati benda ni. Yang pertama, Jack Ma ada sendiri mengatakan bahawa kita perlu tahu, sedar dan tahu sumber yang ada pada diri kita dan juga sekeliling. Okay, ini kita kena tahu bahawa kita ni siapa, kita ni manusia, apa kekuatan kita, apa sumber ada yang kita secara percuma kita dapat, apa yang perlu kita beli, apa yang perlu kita korbankan. Kita kena sedar benda ni agar kita mampu untuk terus survive walaupun kita sudah gagal ketika itu. Okey, dan perkara kedua untuk mengembangkan perniagaan. Okey, Jack Ma telah menasihatkan dengan menggunakan perkataan we. We adalah collaboration. Collaboration maksudnya kerjasama antara Alibaba dengan beberapa syarikat lain dan mereka untuk menghasilkan ataupun dapat income yang sama sebenarnya, tetapi mereka mengusahakan satu perkara yang sama. Okay, we adalah merujuk kepada sifat bekerjasama, kolaborasi antara mereka sangat membantu kejayaan Alibaba ketika itu. Seperti contohlah macam sebuah kapal terbang, okay, penerbangan Air Asia. Tetapi dari segi teknologi dia, di ground field dia, di ground dia macam tayar, okay, dari syarikat lain. Dia punya elektronik dari syarikat lain, dia punya makan, minum, okay, dari syarikat lain, dan mereka bekerjasama dalam satu misi. Itu yang kita nampak. Dan Alibaba juga adalah satu company yang melihat kepada keperluan peniaga kecil, okay, peniaga kecil yang macam kedai shop lot begitu. Dia membantu dengan membina satu platform e-commerce, okay, untuk peniaga ini boleh menjual ke seluruh dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh Jack Ma, membantu perniagaan e-commerce. Dan selain daripada dia membantu, Jack Ma ada set netting yang sangat menarik. Apabila ada masalah, dia nampak masalah itu dan cuba menyelesaikan masalah itu dalam community. Sebagai contoh lah kan, kamu buka kedai runcit lah, tapi kamu buka di sebelah sebuah supermarket. Adakah benda itu berbaloi? Adakah benda itu sangat membantu? Kamu tidak menyelesaikan masalah pelanggan, tetapi kamu menyelesaikan masalah, kamu perlu menyelesaikan masalah peniaga. Okay? Baru-baru ada isu peniaga bergaduh. Kamu mau selesaikan macam mana? Kamu nak selesaikan masalah pengguna. Sebagai contoh lah, saya boleh bagi idea sini macam mana menyelesaikan community. Kalau kamu ingin buka kedai runcit, kamu buka di satu kawasan yang terpencil, yang sukar untuk dapat kemudahan dari segi peruncitan ini. Macam kedai Speed 99 Mart itu. Mereka betul-betul menyelesaikan masalah community. Itu yang saya nampak. Okay. Dan Jack Ma juga, dia mempunyai satu keyakinan yang kuat. Bukan keyakinan untuk besok. Bukan untuk 2 hari, 3 hari. Tapi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Dia ada satu keyakinan yang sangat-sangat kuat. Dan dia bekerja dan dia berusaha berasaskan kepada keyakinan itu. Itu yang saya nampak dengan Jack Ma. And then dia tidak banyak fikir lah, okay? Dia tidak banyak fikir kalau hal-hal lain yang perlu difikirkan orang lain di bawah tanggungjawab dia, biar dia fikir. Kalau Anda seorang peniaga, Anda hanya perlu fikir perniagaan Anda dan produk Anda. Hai, mengantuk kan? Left Facebook ni, boleh pula mengantuk. Okay? Hal-hal berkaitan dengan fikir. Okey, macam hal yang terbaik, yang biasa sebenarnya peniaga-peniaga kita buat ini adalah memikirkan kita punya saingan. Okay, kita punya pencabar. Wah, dia sudah dapat pelanggan begini. Ya sakit hati. Kita terlalu berfikir benda tu. Do not. Okay, dan the last, bukan last, ada lagi. Dan kita sebenarnya mesti ada exit plan sebenarnya. Okay, ataupun kata lain perancangan untuk survival ketika krisis melanda. Sekarang berlaku COVID-19 ini berlaku dan
sememangnya kita perlu ada satu perancangan untuk survival. Bagaimana kita untuk survival? Okey, ini adalah satu kata-kata daripada Jack Ma lah. Pekerja muda adalah penyelesaian untuk hal esok. Okey, the young man is solution for tomorrow. Is that the good quote lah untuk anak-anak muda. So walaupun kamu penyelesaian, tapi keep on learning. Kamu kena belajar. Latih dan didik mereka dengan harga yang anda mahukan. Maksudnya sekarang ini kita kena, kalau kamu mau 1 juta, kamu kena latih dan didik mereka as a team. Okey, untuk kamu capai 1 juta. Itulah harga dia. Alright. Itulah perkongsian kita, reaction tentang Jack Ma, the one guy, the small guy yang sudah berjaya, dan ketika pandemik ini pun dia mampu untuk survive juga. Bagi saya, perniagaan ini kita kena update dari semasa ke semasa. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk reaction beberapa lagi video yang berkenaan dengan peniaga ini. Dari segi beberapa perspektif lah. Okey, saya menyentuh perspektif kalau di negeri Sabah ataupun Malaysia, kita akan sentuh. So daripada saya itu sahaja. Terima kasih yang watching. Okey, terima kasih yang watching untuk live Facebook ini. Kalau bermanfaat, boleh share perkara ini kepada masyarakat di luar, dan kepada yang melihatnya di YouTube, please subscribe and tekan lonceng di bawah. Okey, kalau yang subscribe lah, yang tengok melalui YouTube. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali, dan daripada saya, semoga berjaya, semoga kita mampu untuk harungi apa yang kita dalam keadaan yang mendatang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.